A worker was killed by his own co-workers asking to check the CCTV footage of the shop. The name of the deceased worker is Sayan Bhumik, and the accused who killed Sayan Bhumik was the worker from the shop named Shamrat Devnath. Incident took place at Agla Sabrum Road of Amtoli Market, a tire shop. On Friday afternoon, a worker was killed by his own co-worker on the incident of checking on the CCTV footage at tire shop at Agatla Sabrum Road under Amtoli Police Station. The name of the deceased is Sayan Bhumik, and the accused who killed Sayan Bhumik was the worker from the shop named Shamrat Devnath. Regarding the incident, uncles of Sayan Bhumik said that another workers, Shamrat Devnath, used to work at the shop nearby their shop. On Friday, Shamrat Devnath came to ask to show a CCTV footage to Sayan Bhumik of the shop on Friday afternoon, but Sayan Bhumik refused to show a CCTV footage. With that, both of them got into a fight and Shamrat Devnath attacked Sayan Bhumik with a sharp object. Meanwhile, Shamrat Devnath fled from the place after the incident, and Sayan Bhumik died on the spot in the incident. ঘটনাটা হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ নাকি প্রত্যেক দিনই আমার যে স্টাফ সায়ন ভূমিক ওকে নাকি ডিস্টার্ব করতো। ওকে এসে বলতো কি আমার দোকানে কে এসছে কে না কি আসল বিষয় আমি একটু সিসিটিভি ফুটেজটা আমি একটু দেখতে চাই। তো সে অনেকবারই ওকে গিয়ে সেই কথাটা বলেছে যে সিসিটিভি আমি অপারেট করতে পারি না, এটাতে পাসওয়ার্ড যাই ছিল ওইটা সব দাদার কাছে। স্বাভাবিক আমি ওকে এই জিনিসগুলো আমি ওকে দেই নেই। আজ সকালবেলা আসার পর কী হলো না হলো আমি কিছু জানি না। যখন স্যার এবং এসে গেলো আমাকে আরেকজন ফোন করে বললো যে আপনার দোকানে এরকম ঘটনা ঘটেছে। তো আমি তৎক্ষণাৎ আমি ছুটে আসি আমার বাসা থেকে। আসার পর আমি দেখি সব রক্তাক্ত ওর বডি নাকি টিএমসিতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। তখন যেই এখানে ওসি বা যেই ছিল উনি আমাকে বললো যে আপনার দোকানে তো সিসিটিভি আছে, ওইটা কি ফুটেজগুলো দেখা যাবে। তখন আমি ওনাকে দেখালাম, তখন আমি দেখতে পেলাম যে হ্যাঁ ঘটনাটা ঠিকই। ও প্রথম একবার এসে কী জানি বললো না বললো, সে আবার দোকানে গেলো কী একটা নিয়ে এসে ওকে আঘাত করতে থাকে। তারপর ওকে টেনে হেসড়ে নিয়ে পিছনে নিয়ে যায়, পিছনে নিয়ে ওকে কী দিয়ে বা কী সেগুলো সেই ফুটেজটা আমি দেখতে পারি। বাস এতটুকুই মানে সেটা। এখন সবাই যারা আছে সবাই বলছে নাকি সম্পূর্ণ দোষীও পাশের যে দোকানের যে মার্ডার ওর দোষ। আর সায়ন ভৌমিক যে ছেলেটা ওর আনুমানিক 22 থেকে 23 বছর হবে, ওর বাড়ি বিশালগড় দুর্গানগর, কিন্তু ও এরকম ছেলে না যে ও আপনার দোকানে আমার দোকানে কর্মচারী। ও খুব শান্তশিষ্ট ভদ্র ছেলে, দোকানে আসে দোকান খোলে, অনেক সময় টিফিনও খায় না। যদি ওর টাকার প্রয়োজন হয় দাদা আমাকে 10 টাকা 20 টাকা দেন আমি টিফিন করবো, আমি দিয়ে দিই। কতদিন ধরে আপনার দোকানে কাজ করছে? ও আজ বিগত 2 মাস পর। যে মেরেছে ওর কি নাম? ওর নামটা আমি ঠিক সঠিক বলতে পারবো না, কারণ আমি দোকানে খুবই কম আসি। আপনার কিসের দোকান? আমার মিনি শোরুম, এটার ভিতরে ইলেকট্রনিক্স আইটেম, ক্লথ, জুতো সবই আছে। আর ওর কিসের দোকান? ওর টায়ারের দোকান, টায়ার রিপেয়ারিং করা, টায়ারে হাওয়া দেওয়া আছে। বাড়ি কোন জায়গাতে? ওর বাড়িটা আমি ঠিক জানি না, কিন্তু আমতলিতেই ওর বাড়ি। মানে কোনো কিছু কি শত্রুতামি কিছু কি? না না, এরকম শত্রুতামির হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না, শত্রুতামি হওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ঘটনাটা গেছে আমার বাগিনা একটা দোকানে কাজ করতো। হ্যাঁ, ওই সিসি ক্যামেরা হলে ঝগড়া লেগিয়া হেরে শাবল আর ছুরি দিয়া সেটা মানে কুবাইয়া মানে জায়গা দোষ করবে। যে সম্রাট, সম্রাট টাইটেল আমি ঠিক কইতে পারি না। সম্রাট বাড়ি কই তার? বাড়িতে ওয়ার্ড অফিসের লোকে হাফানিয়া। হাফানিয়া। আপনার বাগিনার নাম কি? সায়ন ভৌমিক। বাড়ি কোন জায়গা? বাড়ি বিশালগড় শিবনগর। ঘটনাটা আজকে কোন সময় হয়েছে? এই তো ঘন্টাখানে গেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করছে বলে? হ্যাঁ, গ্রেফতার করছে। দুইজন সিসি ক্যামেরা ফুটেজ আছে, দুইজন, একজনকে গ্রেফতার করেছে, আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে। আচ্ছা, এবং ঘটনাটা কি কারণে হয়েছে কি মনে হচ্ছে? এটা স্যার আমার দাদা আমি তো সবটা করছি না, যে যতটুকু আমরা শুনছি যে সিসি ক্যামেরা প্রত্যেকদিনই হেয়া তারা বিরক্ত করে সিসি ক্যামেরা ফুটেজ দেখার লেগে, কিন্তু প্রত্যেকদিন কত দেখাইব। তো তাই ওই এটা লইয়া জগা গাড়ি হইতে এরপরে মানে তারপর থেকে শাবল আর দাওয়াই না সেটা তারে খুবই জায়গাতে স্পট। বিষয়টা নিয়ে এখন কি চান আপনি? আমরা শাস্তি চাই, শাস্তি চাই, যাতে বিচার হয়। যে মারা গেছে কি বিবাহিত? যে মারা গেছে কি বিবাহিত? না না না। আপনার নাম? আমার নাম প্রশান্ত ভূমি। আপনার বাড়ি কোন জায়গা? আমার বাড়ি আমতলী। এখন মৃতদেহটা কোন জায়গাতে আছে? ওই তো হসপিটাল মর্গে আছে, হাফানিয়া হসপিটাল মর্গে। SDPO Protection Country Tripura and West District SP Kiran Kumar K, along with Amtoli Police, immediately rushed to the spot as soon as the information was given. दो दुकान आप देख सकते हैं, एक टीवी का दुकान है, इसका नेबरिंग दुकान टायर का दुकान है। तो ये जो टीवी का दुकान है इसमें कर्मचारी है, इसका नाम सायन भौमिक, और
का मालिक है सम्राट देवनाथ, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। तो सडन प्रोवोकेशन होकर जो सम्राट भौमिक है उसने रॉड लेके चायन भौमिक के सर पे मारा। तो ये हॉस्पिटल में जाते हुए था, तो उसका तो हमने जो अक्यूज पर्सन है सम्राट भौमिक, अभी सम्राट देवनाथ, वो हमारा कस्टडी में अरेस्ट कर लिया है। थोड़ा अग्रेसिव था। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, फोरेंसिक टीम भी आ रहा है अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में, और भी डिटेल्स बाद में जिसको मारा है उसका हालत कैसा है? वो क्यों ये झगड़ा हुआ कुछ पता ये सडन प्रोवोकेशन बोल रहा है, तो इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। रीज़न अभी पता करें, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो इमीडिएटली उसने रॉड लेके सर पे मारा। थोड़ा अग्रेसिव मूड में था जो एग्रेसिव मूड का कारण क्या है? पता नहीं, बोल रहे हैं पहले से ही थोड़ा इसका ऐसे टेंडेंसी है, थोड़ा अग्रेसिव नेचर है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता करेंगे। सर जो अभी हमारा कस्टडी में है। जो इक्वेस्ट है वो पब्लिक के ऊपर भी अटैक किया है, हाँ, ऐसा वही बोल ऐसा रहे हैं। कुछ बाद में पुलिस ने मुश्किल से पकड़ा, तो अभी देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। However, Samrat Devnath was killed by Sayan Bhumik in the incident of asking to show a CCTV footage, but the police are still with an empty hand. As a result, Amtoli police are now investigating the case. आज लगभग 12 o'clock को दो दुकान है, एक टायर का दुकान है और एक टीवी का रिपेयर का शॉप और अदर वैरायटीज़ का शॉप है। तो टीवी और वैरायटी का शॉप में एक कर्मचारी है, उसका नाम चायन भौमिक है, और जो नेबरिंग दुकान है टायर का, उनका मालिक का नाम है सम्राट देवनाथ। तो सम्राट देवनाथ का एज अराउंड 28 है और जो चायन भौमिक है 23 है। तो इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। तो अभी प्रिलिमिनरी ऐसा मिल रहा है कि जो सम्राट भौमिक का एक सम्राट देवनाथ का एक गर्लफ्रेंड है, उसको लेके चायन भौमिक ने कुछ टीजिंग किया है। तो उसको गुस्सा आ गया। तो गुस्सा आने के बाद इमीडिएटली उसके पास चाकू भी था, और जो टायर का पंचर जो लगाते हैं वो रॉड वो लेके बहुत अग्रेसिव मूड में अटैक किया है। तो उसमें सर पे इंजरी होके जब ये शिफ्ट किया हमने इमीडिएटली हॉस्पिटल में, इसका मौत हो गया है। तो इमीडिएटली हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। थोड़ा अग्रेसिव मूड में था, अभी कुछ डिसोरिएंटेड टाइप है, मेंटली डिस्टर्ब टाइप है। तो अभी हमारा कस्टडी में है। अभी हम लोग फोरेंसिक टीम को भी बुलाया, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया, और पूरा साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक हम लोग इन्वेस्टिगेशन जारी किया। घर किधर है इसका हापानिया में लड़की लेके ये पूरा हाँ, अभी जो प्रिलिमिनरी अभी थोड़ा पूछताछ किया, तो बोल रहा है कि इसका एक गर्लफ्रेंड है, उसके बारे में इसने कुछ कमेंट्स दिया कि मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को भगा के लेके जाऊँगा, ऐसा कुछ बोला। तो उसको गुस्सा आ गया, बहुत बार ऐसा बोल रहा था। सर बोल रहा था जिससे हाँ, जिसके साथ क्या था? और इसके साथ एक रॉड है और एक चाकू है, और कुछ ये दोनों है। तो जिसका मौत हुआ उसका घर किधर है? इसका विशालगढ़ से अपडाउन करता है। After the incident, Amtoli police arrested Sayan Bhumik. Besides, police also searched out the objects with which Samrat Devnath was attacked. Currently, Amtoli market is in a hot situation with the incident. Reported by Pranab from Magartala, Chini Khorang.